যতনানো খুলুমবাय কে তিনি তাঙে আং ফেসবুক লাইভ ফাই মর্নিং জরাও মনো নর যতনা সাইমানো ও তিপ্রা স্টেরো তামুই দं লাই থানায় চিনি আটা ডেভিড ব দিল্লি থাঙ্কা তিপ্রা সাঙ্গি থাঙ্কা আ জায়গা যতনো কপকা হয়েছে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি I-50 যতনো কপকা ফিয়াবা তিপ্রা স্টেট নি সগুয়া ফিয়া ফাতার হাস্তেনি বিজেপি খাইনাই চিনি ন্যাশনাল নি বিজেপি নি স্পোক পার্সন নর যত সাইমনো মোহন লুমু বা কিকন তে জেমস হাংমা সংগ্রাহক তে আশিস সংগ্রাহক তে তিপ্রা স্টেট নি গবংमा तिप्रा सा रक थांबाय खे फिया तिप्रा स्टेट नि जरा नेशनल पार्टी खाइ तंनाय सीपीएम हिंदी बीजेपी नि हिंदी बा कांग्रेस नि हिंदी मैक्सिमम जरा बीजेपी ता गवर्नमेंट जरा मिनिस्टर एमएलए एमडीसी तंनाय रक खरसाफोना थांलिया हेसि ना लिडार थांका ना बो थांया तेई अ जागा सीपीएम नि एलपी तंगो एमएलए तंगो थांया ते खरकसा I-50 नि मिनिस्टर तंगो बबो थांलिया हेसि गे तिप्रासानो बो जगा हामजाक बर तिप्रासानो बर तांगी बुट ना तिप्रासानि बुट ना हंगे तिप्रासा जेफुर बिपदां आफ्रो पार्टी कालाना बगै दफन बगे वान छुकदि फिया मता है राइट टाइम तांगे नों लगिरि मिया नि चेयर गाड़ी एसी रूम कमाना किरजागो हेसि फियाबा अब बिसि दिन तंगिया फाइन बसकानि सालो 2026 दे 2028 रनो चिनि तिप्रा सरक जतनो साइमाबा खायसि नरक बुट इलेक्शन गाना सिमि नरक कक सापाइनाय फिया कुबु विधानसभा बिसिङाव हाबिखे कक साया कुबु नि नांमान जगा जन्त्र मन्त्र हाय जगा रबत थांनाय जत थानजा हनै पार्टी हियावै फाइदि जों कक सालायसिनाय दफन बागै जिगलायसिनाय थानजा खलाय हिन साका बाट थांगिया नरक तांगै नरक थानजा बनाया नरक बुइनि गुलाम दंगो हेसि आर मत बुइनि गुलाम बागैनो बुइनि कक खनाय मा दंबगैनो बतुतेले बांग्लादेशी नि कक खनाय तमन बागैनो नरक अमताय जागाव थाङिमाया हिंके आं प्रश्न खाइनाय नरक थाङिमाया तांगै तिनि फातार हास्तेनि बीजेपी नि बर हिंके थाङिमान तांगै फातार हास्तेनि कममा पार्टी खनाय तांगै थाङिमान तांगै तिनि तिप्रा मथानि एमएलए एमडीसी ईएमस मिनिस्टर के तांगै तिनि फुल सपोर्ट खायै लगी हिमै तङिमान नरके तिप्रा साया दे नरके तिप्रा साया दे नरके तांगि तङिमिया तार माने जार बरके तिप्रा सना दफन बागि सामुं खाइनाय आ नरं कांके जारा ताबुक बीजेपी नि जारा मिनिस्टर तंनाय सुरै जारा बीजेपी नि तराक एमएलए तंनाय जारा बीजेपी नि एमडीसी तंनाय जारा सीपीएम नि एलपी तंनाय तेबल एक्स एमपी बीजेपी नि श्री देवती त्रिपुरा कबुंमाचों I-50 नो तंगो तिनि गरै विधानसभा करिब फातार सिमसि बरक दफानि कक सानाय बिसिङाव करि पुरुगङै थांका आबगै ताखोकते बुहुक साउन जत सारा तिप्रा सारानो मन साना मुसुंगो नरक बुजिसिदे ताबुले साब कुबिनि दफना हामजागै तं साब दफन बाय कक हामगे कक साइतं साब दफन बाय चेरि तं नरक जतनो नुखा मकल सराय खाय तिनि बीजेपी नि सुपारसन सेमिया तिनि महारानी कीर्ति तिनि तिप्रा स्टेट नि एमपी बो थांका तिनि बगे बीजेपी यादिबा बथांगा नालाय गबंमा केबं प्रफो थांगा दफनि बागै आबन नु जेफ्रो सामुननाय आफ्रो पार्टी न बगै थांदि दफना फैला आबन बोरछ पहिला जाति उला पार्टी आदा देबिनि जन्त्र मन्त्र आबन प्रमाण जों जाति से पहिला पार्टी या आफ्रो तिप्रा मथन एभ्रीबॉडी जत पार्टी याकारि देखायस आ टाइम जों तिप्रा सांगै थांगा तिप्रा हन जब फुनुका न तांगै नके फुनुमै ओं तिनि बीजेपी नि जा मिनिस्टर तंना हैसि तांगै तिनि I-50 मिनिस्टर फुनुमै ओं तांगै तिनि सीपीएम नि एलके फुनुमै ओं उल्टा खूब दुख नांगो भाइके खरक तिनि गरंग रुद्र पर आमरा बाঙाली रक আগরতলা কার তেলেমুরা কার आम्बासा कार हनि दंफरं खांके ओ एलपी तिप्रासानि दालाली तिप्रासानि मुंगुई दालाली खाने बागपार बांग्लादेशी पूरा फुल सपोर्टार बांग्लादेशी पूरा फुल दालाली नों बरंनि ओ गरंग रुद्र पालने के कुसुबि चाइतंदि के बुजिखा जों हाय बरक तिप्रासारक
tabuk bokro bom tom ganangsi nung hai bom tom kring ya nung bom tom kring bagin borong kusup chai tong bujga jung kusup tane borok ya abagino jung amra bangalini jawab jung ru jefra amal bangali sapro nungke kok thai chapano jitin judi babu elupini biridi patini elupi hubo kok thai chapano saimia jati ulta setai bubagra jefra amal bangali saporke siring jefra chini tiprasarok reaction rane suru khaika bubagra reaction dekha hari aprangke bara jitin chudri waise bai khanang jakha dukho nang jakha tamne oma bangaldi sirong setini heka samanto chaya haini ulta bubagra ne bengai kha hijaba mon bile nung borona support khame borona kokna nung repeat reaction di malia epore chini soyong bubagra support ke bo reaction di kha abage nung boroni mo kusu chai tang jen jutu bori kha jeng bata ho kusu chai jeng bebe guf nung te 30% bung di dalaleng di nung te ses ngli nung process finish nai jeng pura kolong ko nung hai 30% rok pura kolong ko haisi ate bo sanai tabuk jara ও চেয়ার লো পঙ্গই চেয়ার আসুক তনে র বসকানি সাল 2028 2026 নর বুট নানা থানা বলে তিপ্রাসান থানিব তিপ্রাসা রাক্তার যতন সাইমাংখা হাইসি তিপ্রাসা যত সাইমাং তাম সাইমাংখা নং হাই বরক বুট নানা সুমি ফাयो কুবুই কুবুই ফরকে গরুই আবাগে বসকান 2028 2026 নং হাই মন্ত্রী জনজাতি মোর্চানি মন্ত্রী বিজেপি নি মন্ত্রী এমএলএ তিপ্রাসানি সিপিএম এলপি হাইরন বসকান 2028 2026 ni jara MDC tonar bachang kamar nai hisi ti prasad kamar nai public kamar nai je tabuk jonogon cho muya chanai godok chanai hati khainai jot kari ganang chai khane joton saima kha tabuk khaise nung hai balare dak patte nang ya arti prasad to logita depute hai brokno arte ami nang sanang musungo jin chudi babur jeper chini ti prasad bothar jak pro rom frejak pro nung kok thaidara sa sadi saya party no torjago sipem party sipem party no nung thiprang gangke waisani ni sipem flag bai pura boot bas ko na pura kholote na pura bandil khaye sipem flag bai khaye wai cha bai ke packing asu kuchuk nini ta body aseng hangke nona pura flag bai nini sipem flag bai cover kheman sa anona asik kotor khaide na hese tangai flag no kabak thisiri nung bisika jengke jatin bagi thinai nungke nungke sipem party bai thidi hese bangladesh ni bagi thidi nung jeng thigla ni hai murkhoi aseng etam sa bubagarna hame saw nung jota tiprasa khnadi BJP hindi CPM hindi Congress hindi je pro tiprasa bagi MLA MDC EM rok saliya ble naro jota sinika BJP ni MLA rok MDC rok EM rok saya BJP ni MDC rok BJP ni minister rok MLA rok CPN LP rok tiprasa bagi kok saya motai baron bus kani salo para seta hab de haisi motai borok para hab habai chini tiprasa gari rogno ulta puta kok sabai obokrogo ulta puta was khayo abage omtai was khaimana bondo khairena haisi bondo khairena nai cheng আর আমি চ্যালেঞ্জ করব গরং রুদ্রপালকে আমি বলি নেই আং সায়াও তিপ্রাসা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল জাতি আছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে হ্যাঁ এটা বাস্তব কিন্তু 1951 আগে বা 1949 আগে অথবা 1951 সনে যে লোক গণনার প্রথম ভারতের স্টার্টিং 1951 থেকে পৃষ্ঠা রেজিস্টার থেকে শুরু করে ডাটা সবকিছু চেক করব যা আগে যারা 1951 এ যারা আমরা পুরানা আমরা তিপ্রাসা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি চাকমা মগ সকল এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করব আমরা রুদ্রপাল মতন বাংলাদেশের 2 নম্বরকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের বসবাস করতে দেব না আসুন রুদ্রপাল আসুন চ্যালেঞ্জ আপনার কাছে কি আছে সব ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি করুন সে সব ত্রিপুরা রাজ্যের SIR এবং NRC 1951 থেকে যাচাই করানো হোক এটা আপনি ডিমান্ড করবেন আসুন তখন কে কত দানে কত বস্তায় কত দান চালাছে সব প্রমাণ হয়ে যাবে বুঝেননি গর্গরুদ্রপাল আপনি তো পুরা বাংলাদেশি দালালি আমরা আপনার মতন আমরা লোক চাই না
আমরা অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী চাই, আমরা অরিজিনাল বাঙালি চাই, আমরা অরিজিনাল মুসলিম চাই, আমরা অরিজিনাল মণিপুরি চাকমা আমরা চাই। আমরা তোমাদের মতন বাংলাদেশি থেকে এসে এখানে কত বড় বড় কথা বলার মতো আমরা বাংলা 2 নম্বর আমরা বাংলাদেশি আমরা চাই না। আপনার 2 নম্বর বাঙালি, আপনি বাংলাদেশি প্রমাণ তো। আপনার যদি ক্ষমতা কথা কথা বড় কথা কথা বলেন তো সারা ত্রিপুরারে যে এনআরসি চালু করতে বলুন না 1951 থেকে, তখন তো যাচাই হয়ে যাবেন আপনার কত দান আছে, আমার কাছে কত দান আছে। আসুন ত্রিপুরার যারা পুরানা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল এক হয়ে আমরা দেখব সারাম খুট। আসুন চ্যালেঞ্জ খাই নং বাই হয়েছে নি আছে ক্ষমতা তখনকে 1951 সনে এনআরসি চালু খাই দি সাব বাংলাদেশি সাব ত্রিপুরানি অরিজিনাল বাঙালি হিন্দু সাব অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী সাব ত্রিপুরাসা সাব মুসলিম সাব মণিপুরি অরিজিনাল 1951 সিকাং সিজাকনাই 1951 পরে নর 2 নম্বর সিজাকনাই প্রমাণ সারা ত্রিপুরা চালু করতে বলুন, আন্দোলন করুন এই ব্যাপারে। এবং জিতেন চৌধুরীকে আমি কথা বলবো, আপনি এত যদি ক্ষমতা থাকেন হারামখোর মাঠে নেমে ময়দানে নেমে 1951 থেকে এনআরসি চালু করতে হবে, বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করতে হবে, এটা আপনি আন্দোলন করে দেখান হারামখোর। আর করতে না পারলে আপনি তো কবরের বাসা তো ভুলে গেছে না, সেটা আমি কিছু বলতে হয় আপনাকে, বুঝছি খা তো কবর বই থাকা জিতেন্দ্র বাবু বলে নরনি আমল তিনি কল্পনা জমাতে হয় থাকমানি রক তুই দম পিও পুলিশ বিশিং থানা বিশিং থাকমানি রক আনি আর যত দাতা তঙ্গো বউ উসিনি দাঁড়াতেই বতাম খাইকা যত দাদা তঙ্গো বাট জরাঙ্কে অব সানাই হাসি নরক ন, বুঝছি খা হারামখোর সিপিএম জিতেন চৌধুরী नों हाय बरंनो जों फुलुंनाय बसकांगो ते जिन जुदि नि आसक क्षमता तंहांके इन आसक साहस तंहांके दिनै टिप्रा साना नों हामिया सामानि से नों सबसे उनि क्षमता सिपेम नि पावर बाय कायसा आगरतला लिलिखाय फुंगदि एनआरसी 1951 नि सिमि चालु मा खायनाय और ने बांग्लादेशी रना बितरन मा खायनाय ओ बांग्लादेशी रना तिनिओ टिप्राहानि खरच खरच रमै मा कारना हिनै आन्दोलन खाय फुनुगदि जिन चौधुरी बाबू खाय फुलुंगमाय आंके नों हाकर बिसिं हाबै तंगदि हाका पातला हाबै तंगदि नोंते अ हासागाता फायदि, बुझिखा नों हाय बरक खायमिया सिरिंग तंगदि आर नों तो पुरा टिप्रासानि दालालि बांग्लादेश निके सापुटार आबागे नों जेफोरा टिप्रासान बे कक सानाय आफोरके नों गासै कक सानाय आफोर नों केबांनायनि बागै फायनाय जेफोर नों बांग्लादेश रक आमरा बांग्लादेश कक साब्राके नों ते सायमालिया नों वासा बुथुजाब चुप एकदम चुप खितब नों हारामखोर ए साइ दङ आबागे ताकुते बुकसं आं टिप्रासान हामजागो बबे टिप्रासा जितेन चौधुरी टिप्रासानो बाट बीजेपी नि जरा जनसि मोर्चा खाने मिनिस्टार एमएलए जतो टिप्रासानो आं टिप्रासानो हामजागो हाइपनो नरकनि अमताय वान छुक मुंजे बखरगो पार्टिन तोरजाकमानि अ पार्टिनो बेले तोरजामा बागैसे आं नरना हामजाक मालिया तांगै नरक टिप्रासाना फास्ट खाइलिया नरक पार्टिना फास्ट खाइका टिप्रासा फास्ट पार्टी उलं गांके नरना हामजा माखमु ताबुक फियाबा नरक प्रूफ खाइरिखा जे जंतर मंत्र दा देबिन लगे नरक लगी रिलियन बागै प्रूफ खाइरिखा टिप्रासान लगे नरक ग्रै नरक पार्टिन लगे स्टंगो आबागै जों मथाय तिनि टिप्रास्टेर जों टिप्रासान बागै स्टंगो जों पार्टिन दाय गरै आबागै जत्तन खाका हामरन कबंगना मुसुंगो नरक फाइने बिसकानि साला मथाय बर रन जों ते कामी ता दासिदि नरक जत नरक जे खामानि खाइलायसिदि कि मथाय बरक न जों सामु नांलियासि तांगै तिन टिप्रासा मै गरै जों ताम खानिबा तिनि टिप्रासा बसक जरातै आबुं जाक तं टिप्रास्टेर आसुं नोंखा ककाहायसे पाइथानि ककमन तंनाय तिनि फातार हास्तिनि जत नर्थ इस्ट नि बर रचना फुल सापोर्ट दंगो आबागै टिप्रास्टेनि जरा नेशनल पार्टी खाइने रचना सापोर्ट दिया बुकुं बारा सब आं बुनि दफानि बरक सा सालै आं बुनि दफानि मिनिस्टार एमएलए रना आं सा साया आनि चिनि टिप्रासानि मिनिस्टार एमएलए एमडीसी रना आं साव सुरु तांगै बर दफान बागै सामुं खाइमिया दफान बागै कक साइमिया गे मताहाय बर कक साइना जों बिसकांगो ते नांलिया सुजा कक आबागै जतन खा काहाम ते हामजाकमुं ते पाइथागो मन लास्ट कैसा कक साइड थानाय बसका नर ताले ता थंजाक बासि टिप्रासारक नरनि अचिनि मकल काइनि बाय जों जत नुखायसे आदा देबिनि फ्र तिनि जे ओरिजिनल टिप्रासान हामजानाय सिजा काहायसे तिनि टिप्रा मथानि
Leadership mi cenggai EM, MDC, MLA, minister full liti prasana sabur pheka. Tini bup tahai minister tong. Tini tagma sanai onime sarchong hairok. Minister tu se tini Bangladesh ida no orone ma aro hona hini tini sau. Kun pera tong sanani tini tiger sar MLA tini সরকার তঙ্গতেই তিনি কক সাউ বুথেবে আন্দোলন খাই ফুঙ্গাইছে মসি তিপ্রাসানি বাকি পাওয়ার তিপ্রাসানি বাকি এমএলএ মিনিস্টার তিনি কমা এমডিসি ইএম রক তিনি আটা দেবি ছাই বুবাকরা সংহাই রক তিনি যত জন্দ মদ থানকা তিপ্রাসাঙ্গই তিনি বুবাকরা ব তিপ্রাসাঙ্গই থাঙ্কা জাগাও दा देबी ब तिप्रासांगै थांगै सिपिएम बिजेपि कांग्रेस थांमै ओं आरो प्रुफ आरो प्रमाण अब मोटा हेरना जोंते बुसखंग सुजुगता आरो सिदि जराता आरो सिदि आ जागाव जों तिप्रासान बागै कक सानाय तिप्रासान बागै जिरिकनाय तिप्रासान बागै सीट पोस्ट पोजिशन जतन याकरे मानाय आमते हेब्रनो जों मताहाय बिसकास नि जागाव निनि जे तिब्रु जनते मोर्चानि एमएलए एमडीसी तमा जागाव ते मिनिस्टर तमा जागाव जों आ जागा तिप्रासानि एमएलए मिनिस्टार एमडीसी नामलायनाय ते जिदिन जुदि हाय एलओपि जागा बाहायनो जों तिप्रासानि बागै कक सानायनो जों एमएलए मास नामलायनाय जत हेगेसे जिनि तिप्रा दफानि मोथांजाकनाय बसकानि बाय डेमोक्रेसि प्लिज जत बुझदि डेमोक्रेसि बिसि दमनो इंगा अ जागा जों डेमोक्रेसि बेंगे हेके जों ते कायसा पलिसि जों स्नामनाय आबरो जें मानलायनाय हायसि गथांतंबो थैनाय सालजा थैनाय आबागै थैनाय बागै ते बता किरिदि थैसे लांमा रैसे थै रैसे अ हानि लाइबु माना स्नामै जिनि तिप्रासानि जिनि फायने बसानो जों सेफगार्ड दिगलांनायसिनाय पाइथांनि जबाखा मन तंनाय हेसि आबागै जतना हामबाय ते जतना खुलुमबाय ख्या चाया तंके जतना क्षमा खाइदि आमी सबकल तिप्राबासीके बोली आमी कोनो बांगाली कोनो बिरुद्धी नय आमी पुरातन আমরা বাঙালি পুরাতন আমরা তিপ্রাসা পুরাতন মুসলিম পুরাতন চাকমা পুরাতন মগ পুরাতন মণিপুরি আমরা সকল যারা পুরাতন যারা পুরানা আমরা তিপ্রাবাসী আমরা সকল এক আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আছে ওনারকে আমরা এখান থেকে তাড়াতে হবে যদি না তারাই তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের সকলকে তিনি আমরাকে অত্যাচার করতে করতে পুরো শেষ করে দেব বন্ধুগণ আসুন সকল আপনারা বুঝতে হবে আপনারা বাঙালির সম্প্রদায়ে আসতে হবে এখানে বাংলাদেশের লোক এসে এখানে সরকারি ফেজে শুরু করে মন্ত্রী এমএলএ সবকিছু তিনি কবজা করছে তা বুঝতে হবে আর যতন তাকুতে ভোগ সম্মান চুমা বুঝিলাইনাই যিনি তিপ্রাসাছে যিনি থैले थैसे जेसाफ्रां दंफोन कुथु खा कलक बे बुसिदि कुथुके वान सुना नादि आर जों जत सुरु जों खानाका नुखा मोबाइल नुखा अमसिमिया जों चिनि कामिओ जों चा नंलायफोराबो हायनो जों तालु कुबै कक मा सालायसिनाय तीन तिप्रासान बागै बुबगार काइसेनो कक साइतंग तीन तिप्रासान बागै तिप्रा मथानि एमएलए एमडीसी इएम रावसिम कक साइतंग नर अब जतन साइमांखा प्रुफ बनुखा आबागै नर जतन बुबागान लगिरनाथों ते तिप्रासान थानचान लगिरनाथों আর যারা বরক তিনি আমরা বাংলার যেভাবে সামানি আং তো চ্যালেঞ্জ রেখা আমি তো আমার বাংলায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আপনি যদি এত আপনার ক্ষমতা আছেন আমি তো চ্যালেঞ্জ করতে একসেপ্ট গ্রহণ করতে আমি একসেপ্ট আসুন 1951 থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের এনআরসি চালু করতে দেন তখন আপনার কত বস্তাতে কত দান আছে তা প্রমাণ হয়ে যাবে ঠিক আছে গ্রহ রুদ্রপাল আপনি সুস্থ থাকবেন আমি আশা করি আপনি আমার কথা এই শুনে আপনি খুশি মানে বিরক্ত হবে আপনার এই আওয়াজটা না আবার এভাবে আমাকে বলুন আমি খুব শুনতে আরাম লাগে আপনি যে জিতে হবে এরকম যে আওয়াজটা বাহ খুব সুন্দর একদিন তো থুপ পারে আর একদিন করার সাথে 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 একটু বাস্তবতা বলতে শুরু করো ইতিহাস কিন্তু ভুলবেন না আর আপনি বলছেন আমরা যেদিন যদি তে অনেক কিছু বাঙালিরা বলছেন যারা বাঙালি বলতে বাংলাদেশ থেকে যারা আছে তারা বলছেন কি এই ত্রিপুরা মালিক মহারাজা না আমরা আরে বেবকুফ তোমরা তো কি ইতিহাসই জানে না তোমরা ইতিহাস না জানে আমার কাছে বই নিতে আসুন না হলে আপনার কেউ যদি পাশাপাশি যদি অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী বাঙালি হয়ে থাকেন ওনার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করুন তখন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন কারণ আপনি তো বাংলাদেশ থেকে আছেন আপনি কি জানবেন তো পাশা পেনারাতে থাকবেন আমাদের যে পুরাতন বাঙালি তাদেরকে প্রশ্ন করুন তাহলে আপনি ইতিহাস জানে যাবেন তখন তো আমরা মহারাজ আসলে মহারাজে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক তখন জানবেন ঠিক আছে আপনার এই বাংলাদেশে এসে ওই নানা ছোটা পিয়ারা এখানে এসে কিছু জানে না আলাং পালাং কথা বলে ঠিক আছে আগে দেখ
মাইন্ডটা ক্লিয়ার করেন। আপনারা প্রশ্ন করার দরকার নেই, আপনার পাশে যারা বাঙালি আছে, আমাদের পুরাতন বাঙালি, তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তবে আপনি ইতিহাস জেনে যাবেন। ঠিক আছে, যত না হামবাই তে আসুন তা খুলুম বাইখা।